Nuevamente estamos conectados a la plataforma de Twitch. Bueno, no es que prenda y apaga. Bueno, creo que esa es mi Forma manera de de Twitch. tener un Bueno, no es poquito que prenda. de orden dentro de todo lo que son los temas que estamos llevando. ¿Ok? Espero que les agrade esta metodología que utilizo. ¿Ok? Corto un Twitch, un enlace como para simplemente dedicarle a otro tema y luego otro tema para que ustedes puedan elegir qué qué tópico les gustaría ver o aprender o sobre todo conocer un poquito más, ¿no? Que de eso trata. El día de hoy, pues bien, bueno, acabamos de terminar un enlace sobre el vivero de plantas carnívoras más grande que hay en Holanda, ¿ok? Un exportador importante. Y vamos a continuar el día de hoy con un videito que lo encontré en la plataforma TED. Y tal cual ustedes han leído en el título, pues son experimentos eléctricos con plantas. Bueno, definitivamente, pues el tema de las conexiones eléctricas no es algo nuevo, ya todos lo sabemos, todos los seres humanos, por lo menos de una u otra manera, nos basamos en ese tema de la electricidad o de las conexiones como tales para poder desarrollarnos muy bien. Así que, como siempre, pues bien, vamos a pasar al stream como tal. Está en inglés, es de la plataforma TED, que tiene 21.7 millones de suscriptores. Yo recién tengo 29.000. Dios mediante y con el apoyo de todos ustedes, pues me permitan seguir creciendo poco a poco, ¿no? Recuerden que todo eso es en beneficio de todos. A ver, vamos a darle un like respectivo para a modo de agradecimiento, pues, por la información que nos está compartiendo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer desde nuestra vista como plataforma, como creadores de contenido, etcétera, etcétera. Colme un poquito el sueñito que siempre viene a estas horas de la tarde, siendo las 5:15 de la tarde-noche. Bien, a ver, ¿qué más les iba a decir? Experimento cómo las plantas se comunican. El video tiene más de 3 millones de vistas y fue subido el 1 de noviembre del 2017 y el neurocientífico Greg Gage habla sobre la sofisticación. Bueno, vamos a verlo. Creo que ya sin mucho floro, está subtitulado, me parece que ya lo puse como español, ¿ok? Como para que todos lo podamos entender sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Está muy alto, creo, ¿no? Voy a bajarle un poquito. A ver. I'm a neuroscientist and I'm the co founder of Backyard Brains. Ok. And our mission is to train the next generation of neuroscientists by taking graduate level neuroscience research equipment and making it available for kids in middle schools and high schools. And so when we go into the classroom, one way to get them. Ok, 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 ok. Y aquí estamos viendo ya, reconozco acá una Venus. Esta me parece que es una acacia o mimosa que le llaman una resentida, como nombre es común. ¿Ok? Bueno, el especialista en neurocientífico, pues, más que decir, creo que no hay mayor no hay nada más que agregar en cuanto al título, ¿no? Pero Them thinking básicamente about todo the su brain, which hablar is del very cerebro, pues, ¿no? complex, is to ask them a very simple question about neuroscience, and that is, what has a brain? Ujú. And we ask that, students will instantly tell you that their cat or dog has a brain, and most will say that a mouse or even a small insect has a brain, but almost Ujú. nobody says that a plant or a tree or a shrub has a brain. And so when you push, because this could actually help describe a little bit how the brain actually functions, so you push and say, well, what is it that makes living things have brains versus not? And often they'll come back with the classification that things that move tend to have brains. And Ujú. that's absolutely correct. I mean, our nervous system evolved because it is electrical, it's fast, so we can quickly respond to stimuli in the world and move if we need to. But you can go back and push back on the students. You say, well, you know, you say that plants don't have brains, but plants do move. Anyone who's grown a plant has Exacto. noticed that the plant will move and face the sun. But they'll say, Ujú. but that's a slow movement, you know. That Claro, claro, claro. Una manera muy simple de decir qué plantas o quiénes, perdón, quiénes tienen cerebro son aquellos que se mueven, seres vivos que se mueven. Sin embargo, lo que nos explica pues el científico es que no necesariamente, o sea, es correcto, pero en el caso de las plantas existe un movimiento y que es muy lento.
y que por ende, bajo ese precepto, pues no tendrían un cerebro. ¿Ok? Es lo que más o menos vamos entendiendo hasta el momento. Está interesante, ¿ah? That Como doesn't count. That could be a chemical process. But what about fast-moving plants? Now, in 1760, Arthur Dobbs, the royal governor of North Carolina, made a pretty fascinating discovery. In the swamps behind his house, he found a plant that would spring shut every time a bug would fall in between it. Claro, aquí está hablando de la famosa Venus atrapamoscas. Creo que la planta carnívora más conocida, la más difundida dentro de todo este rubro, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir viendo por acá. And he called this plant the fly trap. And Claro, la within a famosa decade, it Venus made its way over atrapamoscas. to Europe, where eventually the great Charles Darwin got to study this plant. And this plant absolutely blew him away. He called it the most wonderful plant in the world. Exacto. This is a plant that was an evolutionary wonder. This is a plant that moves quickly, which is rare. And it's a plant that's carnivorous, which is also rare. And it's in the same plant. But I'm here today to tell you. Recordemos que el término de carnívoras fue simplemente un término, pues, comercial. ¿Ok? En ese momento, cuando estamos hablando, que nos menciona de la época de Darwin, pues eran otros tiempos, eran otras visiones que se tenían que, claro, para la época, pues el hecho que una planta cierre así sus manos, o perdón, sus trampas rápido, o etcétera, etcétera, pues era algo sorprendente, ¿no? That's not even the coolest thing about this plant. The coolest thing is that the plant can count. Exacto. So in order to show that, we have to get some vocabulary out of the way. So I'm going to do what we do in the classroom with students. We're going to do an experiment on electrophysiology, which is the recording of the body's electrical signals, either coming from neurons or from muscles. And I'm put some electrodes here on my wrists, and as I hook them up, we're going to be able to see a signal on the screen here. And this signal may be familiar to you. It's called the Okay, EKG, claro, es or the un electrocardiogram. electrograma. And this is coming from neurons in my heart that are firing what's called action potentials. Potential meaning voltage, and action meaning it moves quickly up and down, which causes my heart to fire, which then causes the signal that you see here. And so I want you to remember the Ah, shape. ok, ok. Y a través de esas señales lo que piensa hacer es a ver cómo, porque en realidad es electricidad lo que se le va a utilizar a las plantas. Es electricidad utilizando la misma Of what otra we're be planta, me looking at right imagino. here, because this is going to be important. So this is a way that the brain encodes information in the form of an action potential. So now, let's A ver. turn to some plants. So I'm Okay. going to first introduce you to the mimosa, not the mimosa, drink, exacto. but the mimosa pudica. And this is a plant that's found in Central America and South America, and it has behaviors. And the first behavior I'm going to show you is if I touch the leaves here, you get to see Claro. that the leaves tend to curl up. And then the second behavior is if I tap the leaf, the entire branch seems to fall down. So why does it do that? It's not really known to science. One of the reasons why could be that it scares away insects or it looks Exacto. less appealing to Normalmente es herbivores. adaptación. But how does it do that? Now that's interesting. We can do an experiment to find out. So what we're going to do now, just like I recorded the electrical potential from my body, we're going to record the electrical potential from this plant right here, this mimosa. And so what we're going to do is I've got a wire wrapped around the stem, and I've got the ground electrode where? In the ground. It's an electrical engineering joke. All right. So all right. So I'm going to go ahead and tap the leaf here, and I want you to look at the electrical recording that we're going to see inside the plant. Whoa, it's so Claro. big. I got to scale it down. All right. So what is that? That is an action potential that's happening inside the plant. Exactamente. Why was it happening? Because it wanted to move, right? And so when I hit the touch receptors, it sent a voltage receptores, all the way exactamente, un down to the voltaje. end of the stem, which caused it to move. Vástago se refiere a él el tema de raíces, planta, o sea, no lo tenemos literal, es una traducción literal lo que tenemos en el frente. Now, in our arms, we would move our muscles, but in the plant doesn't have muscles. What it has are water inside the cells, and when the voltage hits it, it opens up, releases the water, changes the shape of the cells, and the leaf falls. Okay, so here we see an action potential encoding information to move, all right? But can it do more? So let's going to find out. We're going to go to our good friend, the Venus flytrap here, and we're going to take a look at what happens inside the leaf when a fly lands on here. So I'm going to pretend to be a fly right now.
And here's my Venus flytrap. And inside the leaf, you're going to notice that there are 3 little hairs here, and those are trigger hairs. And so when a fly lands, I'm Ok, going ahí to touch atrás one of the hairs tiene right unos now. sensores, se Ready? nota, se 1, nota, 2, ¿no? 3. Ok, What do we get? We get a beautiful action potential. However, potencial de the acción, fly trap exacto. doesn't close. And to understand why that is, we need to know a little bit more about the behavior of the fly trap. Number one is that it takes a long time to open the traps back up, about 24 to 48 hours if there's no fly inside of it. And so Exacto. it takes a lot of energy. And number two, it doesn't need to eat that many flies throughout the year. It only needs to eat a handful. It gets most of its energy from the sun. It's just trying to replace some nutrients in Claro, the ground realiza with the flies. fotosíntesis como cualquier otra And the planta. third thing is, it only opens, then closes the traps a handful of times until that trap dies. So therefore, it wants to make really darn sure that there's a meal inside of it before the fly trap snaps. Claro, recordemos de que pues ese cierre de la trampa pues es un desgaste fuerte de energía en sí para la mayoría de ellas, ¿no? Por eso es que se ha generado esa capacidad, esa adaptabilidad de simplemente cerrarse conforme siente el estímulo, ¿no? Y aquí pues prácticamente lo que estamos haciendo el neurocientífico con este experimento pues es ver la parte eléctrica que efectivamente se cumpla, pues una planta que no solamente reacciona a eso, sino que sabe contar, o sea, tiene que cumplirse esos parámetros para que recién se cierre la Shut. boquita. So how does it do that? It counts the number of seconds between successive touching of those hairs. And so the idea is that there's a high probability if there's a fly inside of there that they're going to be quick together. And so when it gets the first action potential, it starts counting 1, 2, and if it gets to 20 and it doesn't fire again, then it's not going to close. But if it does it within there, then the fly trap will close. So we're going to go back now. I'm going to touch the Venus flytrap again. I've been talking for more than 20 seconds. So we can see what happens when I touch the hair a second time. So what do we get? We get a second action potential, but again, Okay, the potencial de leaf acción. doesn't close. So now if I go back in there, and then if I'm a fly moving around, I'm going to be touching the leaf a few times. I'm going to go and brush it a few times. And immediately, the fly trap interesante. closes. So here we're seeing the fly trap actually doing a computation. It's ¿Cómo es, determining no? if there's a fly El hecho inside the de trap, and then ese electrocardiograma nos ayuda muchísimo a entender cómo es el tema del movimiento, cómo es que cómo reacciona la planta. Aparentemente que un ser que no tiene cerebro, pero sin embargo, si utilizamos el concepto que nos dio al inicio, pues sí, pues se podría decir que sí. it Aunque es closes. adaptación, ¿no? So let's go back to our original question. Ahí está justo lo que Do menciona. plants have ¿Las brains? plantas tienen cerebro Well, o no? the answer is no. There's no brains in here. There's not no Exacto, no hay axons, no neuronas ni nada neurons. por el estilo. It doesn't get depressed. It doesn't want to know what the Tiger score is. It doesn't have self-actualization problems. But what it does have is something that's very similar to us, which is the ability to communicate using electricity. Sí, It just exacto. uses slightly different ions than we do, but it's actually doing the same thing. So just to show you the ubiquitous nature of these action potentials, we saw it in the Venus flytrap. We've seen an action potential in the mimosa. We've even seen an action potential in a human. Now, this is the euro of the brain. It's the way that all information is passed. And so what we can do is we can use those action potentials to pass information between species of plants. And so ¿Posible? this is our interspecies plant-to-plant communicator. And what we've done Ok. Entiendo que lo que va a hacer es, a ver, con la reacción de una planta, o sea, mediante el uso de la electricidad, respectivamente, que es en realidad es lo básico que nosotros tenemos, va a hacer reaccionar la otra. Ahora vamos a ver cuál es la que utiliza primero, la mimosa o la Venus. A ver, está interesante, a ver cómo termina. we've created a brand new Debería de funcionar, experiment ¿no? where we're going to record the action potential from a Venus flytrap and we're going to send it into the sensitive mimosa. So I want you to recall what happens when we touch the leaves of the mimosa. It has touch receptors that are sending that information back down in the form of an action potential. And so what would happen if we took the action potential from the Venus flytrap and sent it into all the stems of the mimosa? We should be able to create the behavior of the mimosas without actually touching Claro. it ourselves. And so if you Debería allow ser me, lo mismo. I'm going to go ahead and trigger Quiero pensar que lo que tiene ahí son lentes de lupa, ¿no? O sea, perdón, una especie de lupa, no lentes protectores. this mimosa right now Ahora vamos by a ver qué es lo que touching on funciona. the hairs of the Venus flytrap. So we're going to send information about touch from one plant to another. Ah, So there you see it. So claro.
So I hope you learned a little bit something about plants today. Not only that, you learned that plants can be used to help teach neuroscience and bring along the neural revolution. Thank you. Interesante el experimento. Ok, ok. Interesante, muy chiquito, muy compacto, pero muy creativo y a la vez una manera muy sencilla de transmitir cierto conocimiento de carácter ya científico y de peso, ¿no? De hablando pues con niños, en este caso este tipo de experimentos lo hacen, supongo, o bueno, básicamente como para tratar de meter a los niños o adolescentes pues a este tema de las ciencias, pero es interesante, es muy simple, muy válido y sobre todo con los materiales que sí o sí lo requiere, ¿no? El hecho de los electrocardiogramas, los sensores, que lo hacen pues todo un show, pero muy bonito, muy agradable, en lo personal me ha agradado el video, ¿ok? A ver, voy a poner esto acá. Bueno, ¿qué otra planta pues se me viene a la mente? Ahorita no se me viene ni una como para que se pueda cumplir este mismo objetivo. Ha utilizado las dos clásicas, la Venus atrapamoscas, la mimosa, como para que pueda resultar de manera rápida, ¿no? Ok, como bien menciona, todas las plantas pues de por sí su funcionamiento es muy similar, ¿ok? Ok, en fin. Bueno amigos, este ha sido un video más que hemos realizado por el día de hoy. Ya hemos hecho dos el día de hoy, ¿ok? En vivo igual que siempre a través de la plataforma de Twitch. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado también, hayan aprendido un poquito, se hayan sorprendido al igual que yo también con nuevas ideas, nuevas plataformas o nuevas opciones dentro de lo que tiene que ver con las plantas. Muy bien, yo me voy despidiendo, ya nos estaríamos viendo en cualquier momento, pues gracias por estar conectados ahí y pues bien, hasta una nueva oportunidad.